بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حصتكم أجواء الكان التي عادت إليكم من بوابة كأس إفريقيا للأمم في طبعتها 32 والتي نرصد لكم من خلالها أهم أخبار الخضر وكذا المنتخبات الأخرى. إذا مشاهدينا، حقق المنتخب الوطني فوزه الثالث تواليا وذلك أمام نظيره التنزاني لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعات من كأس إفريقيا للأمم بثلاثية نظيفة لينهي رفقاء الحارس رئيس وهب بن بولحي الدور الأول بالعلامة الكاملة. دعونا مشاهدينا نتابع أهم لقطات اللقاء ونعود. هذا وقد اختير آدم أوناس رجلا للمباراة التي جمعت الخضر بالمنتخب التنزاني بعدما ساهم في فوز محاربي الصحراء بتسجيله لثنائية وتمريرة حاسمة. دعونا مشاهدينا نتابع لحظة تسلم أوناس للدرع ونعود. L'homme du match est le numéro 12, l'Algérien Ounas, s'il vous plaît. Adam. Je pense tout d'abord le but de ce match c'était de ne pas prendre de but, continuer les clean sheets. C'était un deal collectif parce qu'il a changé toute l'équipe, le coach et il nous a fait confiance. Après individuellement j'ai essayé de lui rendre cette confiance le plus que je peux et j'ai réussi à mettre ces 2 buts et cette passe D pour Islam. Satisfait? Oui, je suis très satisfait. Comme tous les joueurs je pense, ils auraient été satisfaits. On a réussi ce match-là, on a réussi à ne pas prendre de but. C'était la chose la plus importante pour ce match-là, pour continuer sur la lancée de ne pas prendre de but et arriver en 8e de finale, Inch'Allah, le plus solide possible. Non, c'est un choix du coach, j'étais 2 fois sur le banc. Après en club, ces derniers temps, avant de venir en sélection, j'étais blessé et pendant un mois, j'avais un petit problème musculaire. Et ouais, quand tu joues pas 2 matchs et que tu as envie de montrer au coach que tu as envie de jouer, là je pense que je lui ai bien montré ce soir que j'avais l'envie, même si à la fin j'étais un peu cuit et j'espère pour toute l'équipe qu'on va aller le plus loin possible, Inch'Allah. Merci les amis, nous nous retrouvons dans 10 minutes pour les 2 entraîneurs, la conférence de presse.
عقب هذا الفوز في ندوة صحفية نشطها الناخب جمال بالماضي تحدث فيها عن اللقاء وكذا عن أداء اللاعبين، أين أكد أن كل تشكيلة المنتخب معنية في هذه الكان ولا يوجد لاعبين احتياطيين. لنتابع مشاهدينا أهم ما جاء في الندوة ونعود. Un petit problème de santé, un peu plus important qu'on ne le pensait, donc il était dans l'incapacité de jouer, sinon il aurait joué ce soir, c'est de 1. Après pour ce que l'on est en train de réaliser, j'ai pas envie de comparer les différentes équipes. 1990 ils ont gagné la CAN, donc nous on n'a encore rien fait, on a juste gagné nos 3 matchs de groupe, qui est évidemment plus que satisfaisant. On a réalisé un parcours parfait jusqu'à présent, mais il reste du chemin. L'objectif c'était pas de gagner tous nos matchs en phase de poule, c'est d'aller de tout faire pour gagner la compétition. Donc il reste vraiment du chemin. Tiens. Coach, un mot sur Adam Mounes qui n'a pas joué les 2 premiers matchs. Aujourd'hui, il est titulaire et l'homme du match. La question, c'est s'il n'a pas joué les 2 premiers matchs ou les titulaires ou c'est quoi? Un mot sur ce joueur. Un mot sur un joueur dont on a parlé déjà beaucoup. Il a marqué des buts, il a fait des statistiques, il a fait un bon match, il a été homme du match. C'est bien pour la suite. C'est l'équipe nationale d'Algérie qui a joué ce soir. Premier point, très important. Et c'était une très grosse satisfaction, mais en même temps pas une grosse surprise, parce que je vois leur implication tous les jours. Depuis notre début de stage à Sidi Moussa jusqu'à aujourd'hui. Les joueurs sont très très impliqués. Ils attendent évidemment avec beaucoup d'envie, d'impatience de pouvoir s'exprimer. Ils ont eu la possibilité ce soir. On s'est créé, nous, l'opportunité justement de pouvoir faire tourner. Il est très important de garder tout le monde compétitif, ça c'est de 1. Et en même temps, après les 2 matchs en 4 jours, 2 matchs éreintants qu'on a pu jouer contre le Kenya et le Sénégal en 4 jours, ça va de soi qu'il était important de laisser respirer, de reposer un petit peu ceux qui avaient participé à ces 2 matchs. C'est Tanzania. Yes, you said that 39 years is not a joke, and we're really happy for your performance taking the Tava Stars to Nations Cup. Today, you talked about strength, and today you started your game without your 2 players, quality players. I'm talking about the goalkeeper and your central defender, goalkeeper Aisha Manula and central defender Kevin Yonda. Would you say you started from the point of weakness going into this game? Because we saw that you considered 3 goals. Previous games were 2-0, close mark, 3-2, and today 3-0. Do you say you started from the position of weakness going into this game? Now for you, coach of Algeria, Nigerians, everybody is saying that this tournament is a North African tournament because the form being exhibited by the North African. Next games, what I can say about the match, I will talk about the last 3 games that we played. This is the first time in our football history that Algeria won all the games in the group stage. So we are so glad and so proud of us. I'm so proud of the players. They did very well. Today I had the opportunity to put in the field, the pitch, another team. And they perform in the same level of the others. So what I can say as a coach, I am completely satisfied and very happy from the performance and from the 3 goals scoring and no chance conceding clean sheet. So what I can expect better than that.
هذا وعبر رفقاء مهدي عبيد عن سعادتهم بالبداية الجيدة مشددين على ضرورة مواصلة العمل للذهاب بعيدا في هذه المنافسة الإفريقية. لنتابع مشاهدينا تصريحات اللاعبين ونعود. Donc voilà, c'est une belle chose, il faut continuer comme ça parce que rien n'est fait, il y a encore de gros matchs à jouer. Une préférence pour les huitièmes? J'ai aucune préférence, c'est chaque équipe pour les battre, quelle que soit l'équipe. D'accord, juste un mot par rapport à l'état d'esprit, on a encore vu un grand état d'esprit aujourd'hui sur le terrain. Oui, bien sûr, je pense que voilà, on a été irréprochable sur le terrain, même si on sentait qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas joué depuis un moment. Mais bon, c'est comme ça, au moins on n'a pas. Ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas pris de but et qu'on en ait mis 3. Ça, c'est vraiment une stat qui est importante. Merci beaucoup. Non, tout le monde est important, il n'y a pas de moi ou un autre. On est tous importants et Inch'Allah, on va continuer sur cette lancée. 3 victoires à Madan, 3 matchs, 3 victoires. Est-ce qu'on se sent très fort ce soir ou Ouais, on a montré dans cette poule qu'on a été solide, on a pris 0 but et on a montré au coach que tout le monde était important, comme je l'ai dit. On sort premier du groupe en plus avec la manière, donc voilà, c'est bien pour nous, pour le peuple. Et c'est un super coach et voilà, il arrive à bien nous parler, à bien nous concentrer et ça fait du bien à tout le monde. On voit que les matchs, voilà, il arrive à nous faire évoluer, à nous garder concentrés. Et on l'a vu ce soir, même si on était qualifié avant le match, on a quand même joué ce match, on a été sérieux et on a gagné, on sort premier du groupe et en plus avec la manière. Donc voilà, c'est bien pour nous. Un mot sur ton premier sur ton premier match qui s'arrête en titulaire. Je suis très content, j'ai joué ailier gauche. Voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était un bon match. J'ai essayé de faire un maximum de passes, être très solide défensivement. Et voilà, j'ai pris énormément de plaisir avec mon équipe. Merci. Donc voilà, aujourd'hui je pense que l'Algérie c'est pas 11 joueurs, c'est 23. 23 victoires sans encaisser de but. C'est le meilleur parcours d'équipe nationale algérienne de l'histoire dans un premier temps. Ouais, mais c'est une bonne chose, mais s'il n'y a pas une suite, ça ne voudra rien dire tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, il faut qu'on se concentre sur les prochains matchs et aller le plus loin possible. On remercie tout le monde d'être aussi proche de nous, d'être venus aussi nombreux. Et Inch'Allah, on fera le maximum pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Ça reste du football en tout cas. Et voilà, on remercie tout le monde et surtout le peuple algérien qui était nombreux ici. Et voilà, merci. Proved it now. We showed that the mentality was very good. So we have to continue like this and to prove ourselves. About keeping all these clean sheets. Yeah, this is important in football. If you don't concede goal, you can score. So this is important to be strong behind and to score goals. Thanks to everybody to come everybody because a lot of people was here. So thanks and we will try to be مدرب المنتخب التنزاني وفي ندوة صحفية أكد أن أشباله واجهوا منتخبا قويا مؤكدا أنه سيناصر الخضر فيما تبقى من المنافسة الإفريقية. دعونا مشاهدينا نتابع أهم تصريحات المدرب ونعود. My own point of view, I think it was a very good game from both sides. I think the two teams, they tried to play. For us, we started the game very good. We had some few chances in the first few minutes, but we are not able to take the chances that we created. And as the game progresses, the Algerians, they became much stronger and they were able to, coordinate very well and be able to control the game. The first 5 minutes, most of the chances that the Algerians had, I think it was our own proper mistake. So in this tournament, like I have said previously, experience matters a lot, and we are still paying for that. We lack the experience. We probably, as a player, we are used to play where there is no much pressure on the players, but we have seen that in this tournament, you need a whole lot of thinking, a whole lot of intelligence, a whole lot of situation to be able to control the game to your own advantage, which we have failed. We did that against Senegal. The first 5 minutes, we lost a lot of ball. Today, we did the same, losing a lot of ball. So when you lose a lot of ball and you have a team that is more composed, a team that is more mature, a team that knows what they're playing for, of course,
you pay for it, and that is exactly what happened in the first half. In the second half, we brought in some changes, trying to see how we can be able, to push ahead, how we can be able to contain the pressure that the Algerians are bringing to us. And it was much better performance in the second half than what we did in the first half. We also had some few chances in the second half, but unfortunately, we are not able to take it. But like I said, football is all about creating chances and then taking your chances and then defending very well. And the Algerians, they did that perfectly, and today they won the game 3-0. So all I can say is congratulations to them, and I wish them all the best in their next game. Thank you, sir. Well, it is true that this is our last game in this AFCON, but it's also true that football does not end here. The most important thing for us now is when we get back to Tanzania, we see how we can bring the experience that we have seen here. It is obvious that we have to do a lot to improve on our quality. We have to develop our players. In Africa, sometimes we only dwell on talent, how talented is the player, but we forgot that the ability to process information is the key point in football. And it is clear that in Tanzania we are lacking that. So we have to go back to develop our players to be in a position to be able to process information, to be able to manage the game to their own advantage. And that's the only way we can go forward. And there is no hidden thing in football. Regardless of how we see it, everybody has different opinion when it comes to football. It's all being respected. But the important thing is you have to go back and look at your strengths. You have to go back and look at the areas you can improve your players. You have to go back to see how you can develop your football, where your players can be in a position to be able to compete. And it is totally clear that in this AFCON, for us coming here, whether anybody like it or not, it's a very big privilege for us. 39 years is not just a day. A lot of AFCON has come and gone. A lot of players have played and retired. New generations are coming. The game is continuing to change. So what left for us is to go back, bring back this experience, and see how we can develop our players so that when we have this opportunity again, we can be in a position to compete. Thank you, sir. Sir? I think we started on a weak note. Kevin Yordani is injured in our last game. Manola also has a contact. So I think also in this kind of game, it's an opportunity to see new players. It's an opportunity to give other players also the opportunity to be able to express themselves and see if they can fit into the plans, what you have in mind. So I don't think it's a week to us. We try from medical point of view to make sure that we are all equal balance in terms of which player do we field in that can help the team. And when from the medical point of view, there is a confirmation that these players cannot help you. So there is no need feeding them, there is no need bringing them. But for we, regardless of what people think, you see, sometimes in life you can't eat your cake and have it. The Algerians, when you look at African history, when it comes to football, they have a lot of pedigrees. When you look at the Senegalese, they have a lot of pedigrees. But they all went through process of building. They didn't just arrive immediately. They also went through process of challenges, and they told themselves that we can improve. And I think this is the experience we're talking about. I was privileged to play in AFCON 1994. And there is no doubt about it when you look at the players then that a new player or a new team that comes into the tournament requires a lot of experience, because there is always a way you can manage the game to your advantage than new teams coming into the team. And exactly, Tanzania, we should be grateful first that we qualify for the AFCON. That is how I look at it. Sometimes in life, when you don't appreciate what God did for you, you seem to forget that it is not your strength that made it to be where you are. I'm grateful for the occasion to be the coach, to be in AFCON. I'm grateful for my players that they have the privilege in their lifetime
to be part of this AFCON. And I hope when we go back, we can bring in what we have seen here, and then we continue to develop and see how we can grow as a team. لقاء الخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات أمام المنتخب التنزاني على أرضية ميدان ملعب السلامة عرف حضورا قياسيا لأنصار المنتخب الوطني، وذلك للوقوف وراء أشبال بالماضي. دعونا مشاهدينا نتابع كيف عاش أنصار الخضر هذا اللقاء ونعود. ليزانسيل كامل فور وشوفهم سوا معنا وكامل المغرب وكامل توسع بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة أشباب بالماضي وبالماضي جيش الشعب مع كامل الماضي وتجريدي واجهي وإن شاء الله فيها إن شاء الله. رانا فرحانين بزاف رابحين بالماضي والليكيب كاع راهي مزيتنا مبروك علينا ومازال إن شاء الله في النهائيات إن شاء الله لكم أفريقيا راهي في الجزائر إن شاء الله لا تجريدي بالألجيري يعطيكم الصحة صغار وبوش يعني أبيض صحاب الماضي. شكرا لكم يعطيكم الصحة. باي باي باي. إن شاء الله مصر وجاب نفوز مبروك على فوز الجزائر وإن شاء الله ياخذوا الكاس بإذن الله كاس مصري وجزائري إن شاء الله جزائري إن شاء الله الجزائر تفوز بالكاس الثانية إن شاء الله وإن شاء الله مصر والجزائر خش. السلام عليكم صحتنا توزروا ان شاء الله لكم ضيفك جبوها كحلوشه جيبوها في خاطر كاع لي ساجيه حاضرين وغايبين معنا. مرحبا بنا في مصر خواحنا والمغاربه شي قايمه وتدريب الجزائري كيما ساونا اليوم فرحانين بزاف ان شاء الله لكم ان شاء الله علينا وندوها ان شاء الله منا ربي يدوم فرحتنا ان شاء الله. صحيح. السلام عليكم. اليوم شفنا فريق منظم كيحب يهاجم كيحب يدافع كيحب يسجل فريقنا مليح فريق متكامل كامل الممشى تاع المدرب رانا شايفينها وربي ان شاء الله الحمد لله يا ربي كاليفي. السلام عليكم. حي الشعب الجزائري والشعب باركة الحمد لله ان شاء الله لكم الشعب باغي لكم ان شاء الله ربي يحفظكم كاع الجزائر. علينا هذه البداية ومازال التراهن بصدارة. شكرا للمدرب بالماضي شكرا للمهاجم اسلام سليماني وكل المنتخب الوطني. يا ربي نستاهلوا اكثر من هاك. الحمد لله يا ربي نستاهلوا اكثر من هاك. الشعب تاع الجزائر يستاهل اكثر من هاك. ربي يحفظ بلادنا ويدونا فرحه وتحيا الجزائر تاع الرجال الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك علينا ان شاء الله التاهل هذا مبروك علينا كانوا كاسو العقوبه ان شاء الله لكم دورك لينا ما تاع حتى واحد ان شاء الله. ناديو هذا الفوز ان شاء الله والتاهل لكاع الشعب الجزائري ورانا فرحانين بالليكيب تاعنا وان شاء الله يواصلوا.
الحمد لله اليوم لي جون فرحونا. شوف بالدوزيام ايكيب وعطاوهم درس في كرة الرياضة في الرياضة، وان شاء الله ندو الكاس ان شاء الله. ان شاء الله هذا العام ان شاء الله كاس افريقيا ان شاء الله تكون لنا ان شاء الله نهائي ان شاء الله بين الفريق الجزائري والفريق المغربي ان شاء الله. الحمد لله على الفوز 3-0. الحمد لله على العلامه الكامله للفريق الوطني والمدرب، والعقوبه ان شاء الله الفينال. الله يبارك فيكم. خلينا نتكلم. 1 2 3 فيفا الجيري. ان شاء الله ندو لا كوب دافريك ونكملوا هكا ان شاء الله. 1 2 3 فيفا الجيري. وانا داير ثقه بالماضي ونلعبوا الفريق ان شاء الله. ان شاء الله رانا شفناها 3-0 الحمد لله. عقوبه ان شاء الله لا فينال ندو معنا لا كوب. السلام عليكم. حنا معاهم حتى لا فينال اخويا ندوها ونروحوا. فيفا الجيري ندوها حنا. عندي رسالة وجهك السلطات. حيدر نقول هذاك درناه كاع خلينا نكملوا كل كومبلي، خلينا نكملوا كل افريق كومبلي. والسلطات حسونا وخلينا نكملوها كومبلي كل افريق ان شاء الله. ان شاء الله. تأهل للدور الثاني ان شاء الله الفريق يكون ان شاء الله نجوزوا لاقصى حد ونديروا الكاس الجزائري باذن الله. ان شاء الله. سولكين مبروك علينا الفوز وان شاء الله النهائي ان شاء الله ونديروا كاس افريقيا ان شاء الله. 1 2 3 فيفا الجيري. 1 2 3 فيفا الجيري. مبروك علينا الفوز والعقوبة المقابلة الجاية ان شاء الله، والعقوبة لا فينال وندور كاس ان شاء الله. مبروك في اللانا مبروك في اللانا ونفرح سواطاس يعني هذا دغيت وردير انا كل الاحباب في لاجيري. 1 2 3 فيفا الجيري. السلام عليكم يا اخو. الحمد لله اللي ربحنا عقوبة الفينال ان شاء الله المدينة وكاس ان شاء الله. ماشي رايحين نحددوا الكاس ان شاء الله نكونوا ديما كيما هكا. 1 2 3 فيفا الجيري ونربحوا لاكم. تحية الجزائر وتمنينا المغرب تربح ربحت، وتمنينا الجزائر ربحت وعقبال قدام ان شاء الله. انا مصري وبقول الف مبروك للجزائر. انتوا اخواتنا على راسنا فوق، شرفتونا في بلدنا. مبروك علينا الحمد لله. جينا احسن هجوم واحسن دفاع والحمد لله يا ربي ان شاء الله نجيبوا كوب دافريك. واتوتري فيفا لاجيري. السلام عليكم. مبروك علينا المقابله وان شاء الله المقابله القادمه ان شاء الله نربح. 1 2 3 فيفا لاجيري. مبروك للشعب الجزائري. الف مبروك والله. بالبركه علينا ان شاء الله. تروازيام فيكتوار 9 بوان. بروميي دي بروميي. فوالا اون اي دي شامبيون جوسكا بريزون. اون 9 بوان. احسن دفاع احسن هجوم الله يبارك. مبروك علينا الفوز ثالث فوز على التوالي رغم اننا لعبنا بالتشكيله الاحتياطيه. اذا نشكر كل اللاعبين والطاقم الفني على المجهودات المبذوله. ان شاء الله نروح بعيد في هذا الكان ان شاء الله. 1 2 3 فيفا لاجيري. 1 2 3 فيفا لاجيري. 1 2 3. معلش انا طبعا الجزائر. تحيا الجزائر تحيا الجزائر. 1 2 3 فيفا لاجيري. هذه احسن حاجه نقولها. يا ديما لي صباح النافع. خليوها احنا مصر. اصبر يا اخي. السلام عليكم. أجرت تشكيلة المنتخب الوطني حصة استرجاعية خصصت للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الأمس أمام المنتخب التنزاني، فيما اكتفت بقية التشكيلة بحصة في قاعة تقوية العضلات للتخلص من الإرهاق. هذا ومن المنتظر أن يدخل شبال بالماضي في الساعات القادمة الجدية لتحضير اللقاء الثمن النهائي الذي من المنتظر أن يلعب يوم 7 جويلية بداية من الساعة 8 بتوقيت الجزائر. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عددنا لنهار اليوم. ألقاكم غدا بحول الله على نفس القناة وبنفس التوقيت. إلى اللقاء.